ملف البرية باشدا بالآتية وسيدنا صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد ورسوله واغفر لنا يا الله في هذا اللهم دائما ملف البرية باشدا بالآتية وسيدنا صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد ورسوله واغفر لنا يا الله في هذا اللهم دائما ملف البرية باشدا بالآتية وسيدنا صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد ورسوله واغفر لنا يا الله في هذا اللهم دائما ملف البرية باشدا بالآتية وسيدنا صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد ورسوله واغفر لنا يا الله في هذه الليلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا من يكتب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربي صل على محمد أسرى في كمال إمدادا. يا ربي صل على محمد أشرف كمال إمدادا. ربي صل على محمد نور الجلال وأسندا. يا ربي صل على محمد نور الجلال وأسندا. ربي صل على محمد أسرى في البرية بالندى. يا ربي صل على محمد أسرى في البرية بالندى. ربي صل على محمد والحبيب تمهدا. يا ربي صل على محمد والحبيب تمهدا. ربي صل على محمد خلق الإنسان وأسهدا. يا ربي صل على محمد خلق الإنسان وأسهدا. ربي صل على محمد للبرية شمس الهدى. يا ربي صل على محمد للبرية شمس الهدى. يا ربي صل على محمد هو رحمة وشافئ أبدا. يا ربي صل على محمد هو رحمة وشافئ أبدا. يا ربي صل على محمد وفي كل أمر بدا. يا ربي صل على محمد وفي كل أمر بدا. يا ربي صل على محمد مصطفى زين الوجود. يا ربي صل على محمد مصطفى زين الوجود. يا ربي صل على محمد فبارك مولد محمدا. يا ربي صل على محمد فبارك مولد محمدا. يا ربي صل على محمد فكان عيدا مسهدا. يا ربي صل على محمد فكان عيدا مسهدا. يا
ربي صل على محمد خير له نفس الفداء يا ربي صل على محمد خير له نفس الفداء ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك كزين الأنبياء
زكيا السلام عليك من رب السماء السلام دائما بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا حبيبي السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليك أبقى الأدقياء السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليك الله الله خالقنا الله الله رازقنا الله يا رفيع حساني ودرجات قتل يدي رجاء العالمين يا أعين الجود والكرم يا رسول الله وسلام عليك على كل يا ربي
آمين يا الله آمين يا الله وادنا الحسنى بحرمة وأمتنا بطريقته آمين يا الله آمين يا الله ومحبة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع جزاك الله خير جزاء يا منير الكون بثلج كل يوم تجيب فرجا ربي أجل منك بالمرض يا رسول الله سلام عليك يا رفيع يا رسول الله انظر إلينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وإذا قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سر مبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كسل رتبة أحدا على نور الكون وسر وحياتي أبدا الذي تقدم استوى سيدا فالكل منه في بار المهتدى وبذلك النور على الأرض والسماوات فضلا وجودا وأشرفا مولودا المصطفى خير الخلائق من صلى وكتب بيده ونورك سجودا صلى عليه مسلما يصلوا عليه وآله وصحبه عليهم أكمدا
ذلك النور الحفيظ منه بالسلامة ما دعت إليه أسرارك في البرية بالندى هذا من نداء الإقبال على محمد الذي لم يأتي على فضل أحد وصرف الله مولود عند بروجه وأكرم ما استمال عليه وجودا يا رب صل على قلب منك سيدنا محمد سلام ذلك أحمدا اللهم صل وسلم وبارك إن عليه الله الكريم بحرمة النبي محمد الاسم على مسمى في الحقيقة مبتدأ والذي تجلى سهود الامتنان ومن الحمد سر الشريف مهتدى من دعا إلى آيات الله على بصيرة كوني بقدرتنا النبي أحمد فهو الحبيب رسالة رحمة للعالمين ومن هدي إلى الدليل وأسند وعليه ختم نبوات بالحق والعجائب شريفة المعظمة أسعد وسجود آدم إلى هذا النور وأجم ملائكة المهيمن سجدا وتسبح الملائكة بالتسبيح علوين أودى ذلك النور لأحمد وليس إلا أسلاب الطائرة جمعا تستقر من بين أبوي وأيدا وحمل إله من سنة النور ساتع بأولي كان صرفا أسيلا أمجدا ولوالد رب قد أحيا أولى من أسألك في الحديث وأيدا قد آمن بالله ورسوله حقا فاستوجب الناس بالجنان تخلدا فهما يقينا أكن بثبوت عليه ببركات هذا السبيل وعبائدا وقد جمع أهل المخلوق والوجود وتقربه عين الوالد مولودا يا ربي صل على قريب مني سيدنا محمد مدانك أحمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حبيب يا حبيب كيف أسقط وفؤادي قد بدا بادي ضلا يا
تسلبون واه واه الباب نفحته كم سبا كم سبا كم سبا قلب الله يا عيني قلبا وكم فتنا هيا الأسواق يا عيني أسواق وسكنا منشد وانا يا عيني وانا وقربنا يا سقا ترى أين غمرتكم إلقا 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 يا عيني عبا بموعدنا هيا هيا الأسواق يا عيني أسواق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهو النبي محمد بن عبد الله وقرابة حيث كان القرب فردا ثم سردت محاسنه العظيمة التي خصصت به على أهل حضرة سردا فهو الأمين ذو الأمانة في السعادة وهو آدم عبد كهفا سيدا فيقول الحق عبد المطلب الرفيق وهو بن هاشم الجواد المقتدى فسبحان الذي خلق النور محمد في صلب اسمه الحبيب موحدا وتوجه بتجان المهابة الأعلى للناس من قلبهم مجل الصدى بنور ونكون في الحضرة من حضر قد كان خفتا للأنام وماددا أسيد من نترسنتي يدري نصر يتجيب دعاء أسيد من النذر يستجيب دعاء من بالنظرة بالسعادة تفردا هذا هو ابن عربي وعجم وبسخاء قرب فاق الفرقدا وحامل الأمانة الحقيقة لما علي في النية والعمل ودرجة النبي موحدا يعزى إلى حضرتك بخعوزره ولم يحجبه عن مواهب فضله أرزدا هذا هو النسب الذي رفع وعود برهان ومن شهد وانتر حول دي وعددا وإلى الفضل قد كان المشفع وقوي من نسب مهما أددا هو الذي فرض المبلغ عن الله آياتا وقد طريقته ونجاته قد وهدا أكرم بنسب عبادة وعداد وخل الخالص والمخلص كما تقلدا يا ربي صل على قريب من سيدنا محمد سلام ذلك أحمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه هذا ولما فتح علم الله السلام دائما في السر المسون القوي أسدا السيدة الكريمة آمنة الرضا وبها لو أما الهنا وتعبدا حملت بجر القريب المبلغ ذي الأمانة الحقيقة بها طول المدى وهو منصور على رأس ألوية في السعادة البدرية قد سمي النداء أشرف مولود وعدم موجود وحملة النور تاما أمجدا وبليلة سكر على النعم لا فتحت جنات النعيم وطابت موردا تلك ذاتك الطاهرة المقدسة والملك والأنس أطمى في السرور تجددا ومن هذا الخير خصب وشيء كثير في معرفة العارف للبريات أجهدا
وقرب المقرب والغرب الوخوس وبالثبوت طير المسرة غردا وأوهيل ستر الجميل بلا حجاب رحمة وعبارة الحسين وأن عليه جهادا وبآم فتح قبول تواتي العامة وعند المستعان من فتحات بلندوادا وبحر علم يقترف منه العالم ودليل رصيد لنرى الحبيب والنسعدا من نوريات بالحائر ودعي الحق بها وجه الزمن توردا في كل أهل الذكر والمقام الكرام سيدنا محمد فحمل ذكور الرصدا الذي ظهر من غرائب حكمة وعجائب من سر اسم الحي الدائم أبدا اللهم صل وسلم وبارك عليه هذه لسانك بشعوى إليه وبالمستعان في كل شيء مقصودا من توسل بلا خائبا راكبا أو تهمك فبباب لا من حمل رحمة لقلوب أوليائه مودة وعنده حبيب وعب النبي أزودا وبطيبة جميع جوارحنا وزكنا وصدق المعاملة سما مسدا وقام فيها ركيبا ترعانا في هذه الليلة من خير متجددة وإن هذا صواب ذلك أنواره وختم أنبياءنا منى والمعسدة بشهادة علمنا بمتأكدين بها ودعوة عامة من أتانا مرشدا وكما صرفنا بسمع حديثه فاهدنا الصراط التي منحت هدى وكما أنعمت علينا رجعنا في هذا الأكوان من نفحات فضلا ومنى وجودا العبد الذي تمت بوجوده نعمة بسبب عظام في حال الضلال مبددا يا من إليه توسل والابتهال بحق ذاته واسمائه وصفاته سيدا له المقام والكلام وعظيم الخلق أعظم خلق وأشرفهم التي منحت هدى ولما خلق الله نور نعيم حرمهما ذلك النور السر ولا توردا ورفع الصن وضع برهان شمس الهدى حضرة الجلال وأوحدا صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
بالعز والمرافع فملا نور النواهي بحسن الخلق تفارق الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وادانا وقت الهداية مرحبا بالقريب بالسعادة مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا بالنبي ختم رسالة مرحبا محمد نور مجدد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مرحبا 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 يا دل الحسين مرحبا مرحبا ولربي كل يومنا مرحبا مرحبا بدوام كل الغنى مرحبا مرحبا أبرز الله المصطفى مرحبا مرحبا ما بدا نور محمد مرحبا مرحبا يا رسول الله ألا بك أوصاف أكودا يا أديم المان يا ربك يا أحمد نسعى يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وكمل إنسانه بجوار الخيرية
بالقادة العليا أسرى في الفجر المعبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وكمل إنسان بجوار الخيرية بالقادة العليا أسرى في الفجر المؤبد يا نبي سلام عليك berkat guru yang mengasihkan jurat jurat bangsa dan keluarga Tuhan Tuhan يا حبيب سلام عليك mati beriman semua صلوات الله عليك وصلاة عليه الأكرام شفيع الخير للأنام والصلاة عليه الأكرام شفيع الخير للأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سلام الله بدوام كل حين متآبا سلام وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
ولذكر نور تام يسانك يا منى وخير أهل الأرض والسماء تأكدا وبأكمل الأجمل جاء سيدنا النور البهير والبحر سجيدا متعبدا وإلى فائدات فضل طيب الذي تقدم سير كهيلا أكيدا من هذا الخير شيئا كثير لشرف أهل تقليد من رفع اليدا وله الملائك من الأسلاب طهرا من بعد ما طلع نور إليه ومجدا أول حكمة معجزات قبل وجود الأشياء قد خلق الله مولده بها القويم والشوجدا من ذلك نور الذي برز من نوره أجواد الخير شيام منه توقدا وغمد نيران الأسماء التي تعدد من ألف أم وعدده لن تحمدا من حضرته ألا من أسعد الله سوى ذلك تراك عائدادا لكسر بددا فإن صدقت مقاتم بمولده الذي أحيا القلوب فحب هدى مولدا وكان وقت سهور من ربيع الأول في يوم الاثنين المفخم ذي الجدا وقد ورد أنه سقط لك كما أتى وروى شقات به الحديث معتدا وبسابع الميلاد ظهر من العجائب شرفا وفضلا فكان إدا مشهدا فكنا من أول الأسماء وهو محمد في حقيقة ربي أن يحمدا وله إله الخلق والحضرات العظيمة وخير محمود له عدا الخلق نفس الفداء يا ربي صل على قرب مني سيدنا محمد سلام ذاتك أحمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه قد كان سيدنا نبينا محمد خير الورى وخلق القرآن مثله لن يوجد مبيض اللون مشرا بحمرة واسع الجميل مربوعة سقيت ندى عبد كامل في محاسنه وأوصافه قد خلق الله عظيم رأس مجدا يبشرنا ببلوغ الآمل أغر وواسعا فمحقق ببدر سؤال وحسن أوحدا بلسان شاهد لو توحد سيدنا الأول الآخر فوقت هلالا أرشدا وحوى حواجب تعلم تكن ضمائر أسنانه بأداء مالك قد أوحدا وإذا مشى فكأنما ينحط من سبب على تفنن معه كان مسترشدا من حسن الطلعة في محاسن نظره وبنور حسن وجير بدر الندى يدع المسكين ويقوم منه شظى مشكا ذكيا إجابة مستطاعا بل أجودا يعظم إلى الدعاء وعدت إجابة وفضيلة ولم يعقر فقيرا بل نداه تعودا
ولأهل العلم في الغيب متواضعا وشهادة ذا الخدمة في دار الفناء جاهدا وثوب يرفع لفضله ويكشف نعله عرضه قبله وبعده ويشفع عن إذا لله يرضى ثم يقبل هذه الدعوة لحرمة إذ في عواقب الردى ولو الملك في ملك الله عظيم ولمن يلاقي دائما بدوام قد ابتدى ويماجح الأصحاب على الحق فيما يفعله لهم فيما اعتقد لا يزال مشددا من خشائش وخشاشه بها بين برية وبها ختام التصديق أضحى مفردا يا ربي صل على قريب مني سيدنا محمد سلام ذلك عمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ali baiti wa sahbihi alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shalli ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma nadama bi maulidi sir wujud san masudan jam mutafarrida fa nas'alu mulka min daiman abada jalim muntal mutada. Nadauka ya kausu bismi wujudika ini ma'amal anbiya lana mu'inan munjida wala da'ara min ajaib mati fal qala adamul jajila bi jamili mu'awad. Wa bimanu amliya goni wujud lana fatalan amali amir bijudi min kamu jawida miman qarana salah khidmatik wa zakarina hubat dunya fa'u tagayada wa min jara'im itu palaina min dunubi wa filana liqulidan bin wa ta'aman wa amnun bi afiyatin fi arwan wa jadasan wa jabidati min adal makarima wa bi ala dalu kiru wa qalbu wa darbi wa salabi bil armari fasa wa tada bi an yamran bin kafi man gaisan mugisan bariyati jayyid wa asrabi da'in da'il al basir afdalin abdi tarbu wa san awrada wa qala salikatar batal mu'minin jam'an bil kamil qarib wa nuruni bi inayati wa ansur bi nawirul ababa wa mahada wa fil lana wa li walidina wa latina wa ikhwanina wa ikhwatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa akhwatil masayyidina masayyidina wa jawajina wa ababina wa liudina wa udi abaina wa dokal wa sabina wa kiyakinina min ausona bi du'am asalaina man wa diru qada wa nafuju min khariyam wa nabi safari da kabil jannatin naim makal irhamad kadzul adim wa jal manawjuki fi dar hormati kuliah yang faqal arif wasin jiwar bi ta'ibadan dirina karuhan wali walidayk fir waram qadur wa sarna bisikal jamil muhammad wa nasalka masalka min nabiyuka muhammad min al-bari wa kiriyan antal muslim wa majri hadza khair rasulun barak wa ja'al fil ilmi qabuli wa wajib doa nabi akil kamin al yakin wal iman wa plan husnul kitab fi hadrati wa da'atul wa taqabbal min ajami ma da'a nabi al kamin wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa nisara wal ali wa sahbihi radati tayyibin ajidan man wa sankan wa adina fi man adayit wa afina fi man wa nafi man ta'ala wa barik fi ma ta'ala wa kinna bi rahmatika sallallahu fa in qatak yubdu alaihi wa idil man wala jumna tabarak tarabba fa kalam du qad nastaghfirullah nastaghfir rabbana taqabbal wa subhana rabbika asifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisir nabi wa sallallahu al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqa ibadal mu'minin li adli amali sholihat wa asraha surah al-liyal muttaqin bi iman wa majabi rasulil hikmati wal ayat wa kasan qul bi aba wa dalal wa sarallahu minal bagiyati sholihat matabauna bi malajal janal fadla min wa ni'mati rabbika yakum yasa wa aktaru minal makhluqati amna subhanahu lama min asma'i husna wa sifat waskuru ala mas'ada min in'ami barakat. Asyhadu an la ilaha illallah sa'adatan arju bi darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah sallallahu alaihi mujizat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min ahwali wal afat wa taqdila bi jamil hajat wa tutamu jami'a sayiat wa tarfa'una bi innaka darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil fayat wa batamat wa ala alihi wa sahbihi dalil ayat amma ba'd. Fa ya muslimin rahimakumullah. Ittaqullah haqqa taqwa waskuru farabihu man sakrah wasgalu asnatukum bidzikri fasaid man dakrah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama kita ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita hadir di tempat halaqah ilmu dibacakan dzikir dan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menerangkan larangan menyiksa sahaya binatang, istri ataupun anak tanpa alasan yang benar. Gitu. Yang mana Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa biwalidain isanan wa bidil qurba wal yatama wal masayakin wal jari di qurba wa jari junubi wa sahibil bi janbi wa bani sabil wa ma malakah aimanukum innallaha la yuhibbu makana muqtaran fakhuran. Yang artinya dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Jadi berbuat baik, baik kedua orang tua, kerabat-kerabat, anak yatim, khususnya mengajarkan tentang kebaikan itu apa? Ilmu agama. Yang temennya enggak sholat, diajak sholat. Yang biasanya temennya itu mabuk-mabukan, diberitahu jangan mabuk-mabukan karena hukumnya haram. Berbuat baik sama tetangganya, sama ini. Yang biasanya judi online, ya dibilangin tidak boleh, itu haram, nggak ada di agama, dilarang. Gitu. Maka itu pernah ada riwayat di zaman Wali Songo itu ada orang-orang itu makan tikus, nggak bisa makan. Maka jawaban Wali Songo ini gimana? Kita nggak bisa berbuat apa-apa, karena Allah nggak akan merubah satu kaum apabila kaum itu sendiri yang merubahnya. Dengan mengikuti apa? Akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi Muhammad, kata Sayyidah Aisyah, apa itu? 30 juz Al-Quran. 30 juz Al-Quran ini banyak perintahnya tentang sholat, zakat, puasa, berdagang, di situ semua ada. Tapi diajarkan ilmu nggak mau, nggak bisa apa-apa. Sehingga dia waktu itu makan tikus, kita nggak bisa. Dia nggak mau merubah dengan mengikuti tiba Nabi Muhammad SAW. Mulai akhlaknya, adabnya, sholatnya. Makanya inama utamin makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak. Sampai Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qalam menguji Rasulullah, inna la'ala khuluqil adim. Sesungguhnya engkau Muhammad punya akhlak budi pekerti yang agung. Kalau mengikuti Nabi Muhammad SAW, misaya menjadi orang-orang yang mulia. Sing biasanya ngentitan, gak ngentitan. Rasulullah ini antal amin, sing biasanya bujuan, gak bujuan karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu. Maka hidupnya akan jadi orang mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau tidak mengikuti akhlak Nabi Muhammad, tidak bisa.
sama kerabatnya, sama tetangganya, iki sama temennya sepeda motor nyile dicolong. Lah iki gak akhlak Nabi Muhammad ini. Bukan berbuat baik sama teman sejawat. Kudu koncoan. Engko dijak mendem. Ya iki kudu koncoan, gak berbuat baik, berbuat jahat itu. Betul betul? Gitu. Jadi kalau ada orang yang mengajak kamu baik, diterima. Ngajak sholat, itu berarti dia itu orang baik sama kamu. Ngajak ngaji, itu berarti itu orang yang berbuat baik sama kamu. Lek dijak ngombe, iku kudu wong baik. Njerumusno awakmu. Gitu. Betul betul. Itu. Jadi jangan keliru, harus mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Gitu. Lek dikek ngombe banyu gentong gak apa-apa. Barokah. Lek diombeni Jack Daniel bir, iku kudu niat baik sama kamu. Jatuhno awakmu itu. Karena bukan akhlak Nabi Muhammad SAW gitu. Makanya minum keras ini dosa lebih kalah ngalahi zina. Kok bisa gitu? Awalnya dia minum, setelah minum nyopet, nyolong, karena akalnya hilang mati. Setelah itu membunuh, makanya ngalang-ngalai desanya menzina dan membunuh orang minuman keras ini. Hilang akal soalnya. Itu. KPR sepele, minuman keras. Tapi mengefeknya itu luar biasa. Karena akalnya mati, gelap. Akalnya mati. Manusia ini mulia karena apa? Akal. Akal yang diberitahu tentang Al-Quran dan hadis akhlak Nabi Muhammad SAW. Sehingga jadi orang mulia. Masuk rumahnya orang pun mengucapkan salam. Kudu bludus. Melebu njero kamar ndolok toleh tanpa izin. Itu bukan akhlak. Makanya dulu kan udah pernah saya riwayatkan tentang ketika Sayyidina Hasan dan Husain ketika Rasulullah SAW mengajar. Cucunya ini datang main-main. Lagi ngajarin main-main di pundaknya. Sampai selesai mengajar, Rasulullah senang aja. Diam, nggak dimarahin. Ketika bapaknya ini datang, bapaknya Sayyidina Ali karamullah wajhah, takut Sayyidina Hasan dan Husain itu cucunya. Ada apa kamu takut? Saya takut sama abi saya, Sayyidina Ali. Maka ditegur Sayyidina Ali. Ali, jangan kamu marah. Anu kecintaanku, karena ini kurota ayunin. Dua pandangan mataku. Gitu. Maka malaikat Jibril ini turun. Mengatakan wahai Muhammad, aku diperintah Allah Subhanahu wa taala, biarkanlah Sayyidina Ali untuk mengajarkan adab. Beri nama yang bagus, akhlak yang bagus, adabnya. Maka Nabi Muhammad SAW setelah mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu, maka ngomong sama seluruh kaum orang muslim, wahai orang-orang muslimin, ajarkan adab kepada anak-anakmu. Akhlaknya gimana? Akhlak seperti Nabi Muhammad, sholatnya, sopan santunnya, sama orang tua gimana? Gitu. Bukan akhlak seperti yang nggak karu-karuan. Kamu masuk rumahnya orang, akhlaknya nggak benar, makanya ada di situ. Kalau adabmu buruk, nek hewan tunggangan, maka kamu terlempar di hewan tunggangan. Kemudian pak mobil, begedut nduk dalan nduk. Di Senen apa enggak? Gambarannya gitu, adabnya. Untuk kampung, adabnya buruk, terlempar kamu. Dulu hewan tunggangan, masih hewan tunggangan, sekarang nggak ada kuda. Ada kuda di daerah-daerah sana. Tapi di tengah kota kan mobil. Kalau adabnya buruk, gimana sama orang kampung?
dimarahin adab. Maka terlempar dari hewan tunggangan. Kalau adabmu buruk di depan rumah, terlempar di luar jalan. Kalau adabmu buruk di dalam rumah, dari dalamnya terlempar keluar. Makanya adab ini paling susah. Ya, lihat salaf itu dua tahun aja saya mempelajari ilmu, tapi masalah adab bisa 20 tahun mungkin saya nggak lulus. Akhlaknya adab ini. Gitu, jadi berbuat baik. Begitu juga sama ketemu ulama, orang alim ucapkan salam. Gitu. Adab sama orang alim, ulama. Gitu. Nah, itu tadi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi mengajarkan kebaikan. Bukan teman sejawat, bukan orang yang baik yang malah kamu nggak sholat dibiarkan. Bodoh itu. Itu menjerumuskan kamu, merusak kamu. Mengajak minuman, main narkoba, main judi, itu merusak kamu. Baik di dunia maupun di akhirat. Maka itu ada yang ngajak itu deketi, bersimpulah kata Ali salaf di lutut-lutut para ulama yang mengajarkan kebaikan tentang akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh sombong, takabur. Begitu juga jadi ulama nggak boleh sombong, jadi orang kaya nggak boleh sombong. Gitu. Makanya Abdul ibadah tawaduk. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling bagus? Sebaik-baik ibadah kata Rasulullah, Abdul ibadah tawadhu, rendah hati, enggak merasa lebih baik sama orang. Bukan berarti menasehati merasa dia baik sama kamu, enggak, menyelamatkan kamu. Kalau enggak menyelamatkan kamu, enggak mau dinasehati, dibiarkan, ya udah masuk neraka. Namanya itu bukan berbuat baik padamu. Pokoknya gitu, yang terlanjur minum ya cepat-cepat tobat. Iya, yang kadung sudah main judi online, ya berhenti judi online-nya. Yang main narkoba berhenti main narkobanya. Yang nggak sholat, ya berhenti ngerjakan sholat, berusaha ngerjakan sholat. Ketinggalan dikodok, bukan dibiarkan. Itu orang bukan berbuat baik padamu. Justru untuk kebaikan kita. Dia menegur gitu. Setelah berbuat baik kepada makhluk, anak-anak, kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman-teman sejawat, ilmu sabil dan hamba sahayamu. Maka diteruskan an Abdi ibni Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala udibat amro'atun fi hiratun sajanatha hatta matat fadakhalat fiha nar lahiya ata'amaha wala saktuha ida jasanatuha wala hiya tarok katha takulu min khosasil ardi mutafakun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada seorang wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Ini sama binatang. Setelah sama saudara, sama binatang pun. Ia tidak memberi makanan ataupun minuman. Ia menahannya sampai mati. Dia tidak membiarkannya keluar agar ia dapat memperoleh makanan baik berupa serangga atau hewan kecil lainnya di muka bumi ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah itu sama binatang pun tidak boleh menyiksa. Bukan sama manusia lagi. Gitu. Seperti berbuat jahil. Wis tak sabarno pakoy belingen dalan supaya wong iki bani bledos kabeh. Itu orang berbuat jahat. Bukan berbuat baik setapa sangga. Tidak boleh. Jangankan sama manusia, sama binatang kucing.
Ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ia bertemu dengan pemuda-pemuda Quraisy yang memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran memanah. Tetapi tidak ada satupun anak panah mereka yang mengenai sasaran. Ketika Abdullah bin Umar datang, mereka pun berhamburan bubar. Ibnu Umar berkata, siapakah melakukan ini? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu. Ini gunanya thalabil ilmi. Kenapa? Makanya itu kata Rasulullah SAW sabdanya. Thalabil ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Orang menuntut ilmu diwajib fardu ain agar kita tahu, oh ini nggak boleh, oh ini boleh. Gitu. Kalau nggak ngerti kan, lanjut aja. Ya. Padahal itu nggak ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita didapat ilmu yang manfaat, amal yang makbulah. Gitu. Yang udah tahu ini, waduh saya dulu rek, makanya entek kabeh burung nduk kene kono, ditembaki kabeh. Gitu. Nah, tahu gini gak jadi, waduh salah saya rek, gak ngikutin Nabi Muhammad ini. Gitu. Kembali sama Allah Subhanahu wa taala. An-Nasi radhiyallahu an qala naha Nabi sallallahu alaihi wasallam antubara bahabimu mutafakun alaih. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melarang menganiaya hewan yang akan dibunuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, masih menganiaya. Gitu. Dari Abu Ali bin Suwaid bin Mukharin radhiyallahu anhu dia berkata, sebagaimana diketahui kami adalah 7 bersaudara dari putra Mukharin. Kami hanya mempunyai seorang pelayan. Suatu saat adik kami yang paling kecil menampar budak itu. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh kami untuk memerdekakannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan adik saya yang ke-7. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dia berkata, aku pernah memukul budakku dengan cambuk. Kemudian aku mendengar suara dari arah belakang. Katakanlah wahai Abu Mas'ud, aku tidak memahami suara itu karena aku masih dikuasai amarah. Ketika semakin dekat ternyata itu adalah suara Rasulullah SAW. Kemudian ia bersabda, kata wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa atas dirimu daripada engkau atas budak ini. Aku Abu Mas'ud berkata, aku tidak akan memukul budak lagi setelah ini. Dalam riwayat disebutkan, karena ketakutan maka cambuk yang ada pada tanganku terjatuh. Dalam riwayat lain disebutkan Abu Mas'ud berkata, wahai Rasulullah, budak ini merdeka karena aku mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, sungguh apabila engkau tidak melakukan hal itu, niscaya api neraka akan membakarmu. Hadis riwayat Muslim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man daraba gulama lahu hadan lam yati aulatomahu fa inna kafaratahu ayutika. Rawah Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memukul budaya sebagai suatu hukuman dari sesuatu yang tidak diperbuatnya atau menamparnya, maka kifaratnya adalah memerdekakan budak tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dari Hisam bin Hakim bin Hisam radhiyallahu anhu bahwa ia berjalan di kota Sam, ia menjadikan para petani yang dijemur di bawah terik matahari dan dituangkan minyak zaitun di atas mereka. Hisam bertanya, karena mereka diperlakukan seperti itu, ada seorang yang menjawab, mereka disiksa karena tidak mau membayar pajak. Dalam riwayat lain disebutkan mereka ditawan karena tidak mau membayar pajak. Hisam berkata, aku bersaksi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang yang menyiksa sesama manusia di dunia. Kemudian Hisam menghadapkan kepada gubernur dan membicarakan sesuatu dengannya. Maka gubernur pun memerintahkan mereka agar melepaskannya. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW melihat seekor keledai yang diberi tanda dengan besi panas di bagian mukanya. Beliau mencela hal itu lalu bersabda, demi Allah, aku tidak akan menandai himar kecuali pada tempat yang paling jauh dari wajahnya. Beliau menyuruh membawa keledai beliau lalu menandai pada kedua pangkal pahanya.
Beliau adalah orang pertama yang menandai keledai pada kedua pangkal pahanya. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seekor keledai yang lewat di hadapan Rasulullah SAW. Pada wajah keledai itu terdapat tanda. Kemudian beliau bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memberi tanda pada wajah keledai itu. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim juga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang memukul dan membuat tanda dengan besi panas pada wajah. Yang terakhir, larangan menyiksa dengan api. Dari Abi Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW mengirim kami sebagai utusan, beliau bersabda, apabila engkau bertemu dengan fulan dan fulan, beliau menyebutkan 2 nama orang kafir Quraisy, maka bakarlah dengan api. Ketika kami hendak berangkat, beliau bersabda, tadi aku menyuruhmu membakar fulan dan fulan. Sungguhnya tidak pantas menyiksa apapun dengan api kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kalian mendapatkan keduanya, maka bunuhlah. Hadis riwayat Muslim. Tidak boleh dibakar. Kan ono saiki. Ya, yang pantas itu Allah. Wong jambret nyolong di jalan, bakar aja itu. Menyiksa. Bukan akhlak Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini utamanya menuntut ilmu. Kenapa diwajibkan fardu ain? Karena kebodohan itu musibah bala. Seandainya ini tadi, suatu negeri ini takwa semuanya, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, niscaya negeri ini akan jadi makmur. Semuanya. Suka sholat, suka zakat, akhlaknya mengikuti Nabi Muhammad, gak ada perampokan, gak ada pembunuhan, gak ada sikut-sikutan, karena semuanya takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya gak ada yang fakir, makmur semuanya, karena mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Biarpun kerja, dia ngerjakan sholat, cara berdoa, tahu caranya. Makanya kata ulama salaf, gak ada orang kerja sukses itu meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau si Abu Madian mengatakan apa? Selama kamu tidak memperbaiki tobatmu, maka sia-sialah apa yang kamu kerjakan, baik dunia maupun di akhirat besok. Gitu. Makanya sampai Hasan Al-Busri mengatakan, wahai pemuda, saya nggak pernah melihat orang yang memburu dunia itu sukses, baik dunia maupun akhirat. Tapi aku melihat orang yang mengejar akhirat, dia mendapatkan dua-duanya, baik dunia maupun akhiratnya. Gitu. Maka jangan sampai keliru. Makanya kerjaan sepi, nggak ada orderan, nggak ada ini. Karena apa? Dia lupa. Innallahu wa razak. Soalnya aku yang maha memberi rezeki. Siapa? Allah. Quran surat Ad-Dariyat 56. Sampai ini ahli tafsir mengatakan innallah, sesungguhnya, berarti Allah sampai bersumpah. Semoga dengan ini kita senang. Rabbi ijalni muqimah sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal doa. Suka memberikan sholat dan keturunan-keturunan kita. Gitu. Jangan sampai keliru. Bukan hanya cerita. Gitu. Dan teruskan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah SAW, saat itu beliau beranjak untuk menunaikan hajatnya. Tiba-tiba kami melihat seekor burung dengan 2 ekor anaknya. Kemudian kami mengambil 2 anaknya tersebut. Induknya berputar-putar menghampiri Rasulullah SAW dengan seraya bertanya, siapa yang mempermainkan burung itu? Dengan mengambil anaknya, kembalikan ia kepada induknya. Kemudian beliau juga melihat kami membakar sarang semut. Beliau bertanya, siapa yang membakarnya? Kami menjawab, kami. Beliau bersabda, sesungguhnya tidak ada yang layak menyiksa apapun dengan api melainkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik api tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang
sahih. Semoga dengan sedikit ini ditambahkan ilmu yang manfaat, ditambahkan imannya, takwanya, takutnya sama Allah SWT, tambah keyakinannya, tambah zuhudnya, tambah sabarnya, tambah syukurnya. Gitu. Dan diakhirkan kita semuanya bihusnul khotimah, berkumpul sama baginda kita Nabi Muhammad SAW. Qabul hajat, qabul niat, selamatan fi dini wa dunya wal akhirah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in. سواك فدرك إلهي دارك قبل الفنا والهلاك يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا ذا الأولى والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين كي نستقيم هذا هداك القويم ولا نطيع اللئيم يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على الكريم ضاق واسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا أرحم الراحمين فارج على وتدني المنى منا وكل لنا نطاه في كل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين
الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا أرحم الراحمين حافظ على المسلمين المنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا أرحم الراحمين حافظ على المسلمين يوزي كل الرايا ركول الطغى يهل بين الأنام ويؤمن الخائفين أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم حافظ على المسلمين ربي كنا غزاء النبي مبارك دواء يدوم في كل عام على ممر السنين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم يا كريم حافظ على المسلمين ربي هنا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الأمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين حافظ على المسلمين جاهد رسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لأمين يا أرحم الراحمين الله الله يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم يا كريم حافظ على المسلمين كرب جزيل وكل فعلك جميل وفيك كمالنا طويل فجد على طبيعي آمين يا الله يا كريم أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا أرحم الراحمين حافظ على المسلمين يا رب قل هناك من في لما لا يطاق فمن بفاك البلاد لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين الله الله يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا أرحم آمين يا الله يا كريم يا كريم حافظ على المسلمين واغفر اغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واسع لكل الكروب وفي أدى المدين آمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم يا كريم حافظ على المسلمين
sirra wa nalil imam wa jada rasul jabin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Faris alal muslimin salat wa salam ala safiil anam wal ali ni'mal kiram wa sahbi wa tabi'in Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Faris alal muslimin Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biqabul wal iqbal wa sala kulli hal wa anna yaghfiru dunub wa sirrul qurub wa yasriful qurub wa sirrul uyub. Ayo barik lana wa lakum fi kulli ali wa fi ali wa mali wal iyal wa yaghfir lana wa lakum wa lidin wa dikum ajal muslim wa muslimat wal mu'mini wal mu'minat wa anna Allah ya ta'ala nabi wa layati wa fanu min syarri bariyati wa yaghfir lana taksiruna fi haqqi wa fi haqqi nabi wa fi haqqi ajwajina wa fi walidina wa fi jamil muslimin wa yubarik lana fi awqatina wa sa'atina wa an kulna wa iyyakum min duli ma'siyati llahi ta'ati wa min hari nusani ila waji mali wa min kulli alatin dani ala kulli alatin mardiya wa su amaratan wa sayi aradan tila amarana ma'lufi wa afiyati wa sinu sabiqatan wa sinu khatimatan wa kulli manahu syarifin binai binasan wa ila hadrat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.